بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان کے بہت مشکل سے رکھے ہیں، اب شوال کے رکھ کو کیا کرنا؟ نہیں، ایسا نہیں سمجھنا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے وہاں اس کو خیال آتا ہے، ارے رے فلاں نیکی بھی کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، فلاں کام بھی کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، فلاں نفل نماز پڑھ لیا ہوتا، فلاں صدقہ خیرات بھی کر لیا ہوتا، اور فلاں روزے بھی رکھ لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر ہے ابھی سے ہم لوگ تیاری کریں، خوب عبادات میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اب وہاں جا کر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے دنیا ہی میں کر لینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو چھوٹا نہ سمجھو، کوئی بھی نیک کام ہے، حتیٰ کہ مسجد میں سے ایک جھاڑو کا تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکنا، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ جب مرو گے قیامت میں دیکھو گے جو جھاڑو کا تنکا تم نے مسجد سے اٹھا کر کے باہر پھینکا، اس کا ثواب اللہ تعالی کتنا بڑا کر کے دیتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا انعام ہے، اللہ پاک نے ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائی، عید الفطر کی نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ بہت سی جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں پر بہت سارے لوگوں نے عید کی نماز
मस्जिदों में भी अदा नहीं कर सके। अपने घरों में उन्होंने ईद की नमाज अदा की है। हमारे इलाके में अल्लाह का फजल है कि हमें मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने का मौका मिला है। जो नेमत हमें मिलती है उस पर हमें शुक्र बजा लाना चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह पाक फरमाता है अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें माह रमजान मस्जिदों में गुजारने का मौका अता फरमाया। 20 रकात तरावीह मस्जिद के अंदर जमात के साथ पढ़ने का मौका नसीब फरमाया और ईद उल फित्र की नमाज भी मस्जिद के अंदर जमात के साथ पढ़ने का मौका अता फरमाया। माह रमजान आया और उसमें हर एक आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोजा फर्ज था। फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुमह, कि जो आदमी माह रमजान को पाले, माह रमजान में वो जिंदा मौजूद हो तो उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है, लाजिम है। इस आयत करीमा से उलमाए किराम ने बहुत सारे मसाइल को हल फरमाया है। एक मसला यह है कि बाज दफा ऐसा होता है कि एक आदमी सऊदी अरब में रहता है या दुबई में रहता है, अमेरिका में रहता है, वो माह रमजान उधर ही गुजारता है और ईद को गुजारने के लिए हमारे इंडिया में आ जाता है। अब वहां के हिसाब से उसने रोजा रखा था, वहां के हिसाब से उसके रोजे मान लीजिए पूरे हो गए, 30 रोजे उसके हो गए। अब वो वहां से निकलकर इंडिया में आया तो अगले दिन देखा कि यहां इंडिया वाले एक और रोजा रख रहे हैं, परसों को ईद है। जैसे सऊदी अरब में बुध के दिन रोजा खत्म और जुमेरात को ईद है, और हमारे यहां जुमेरात को भी रोजा रखना है, जुमा को ईद है। तो अगर कोई आदमी बाहर मुल्क से आया और यहां आकर के देखा कि अगले दिन मुसलमान रोजा रख रहे हैं, तो अब इस आने वाले आदमी के ऊपर लाजिम है कि वो एक और रोजा रखे। फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा, जो आदमी भी माह रमजान को पाले उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है। अब वो बाहर मुल्क से आया इंडिया में, देखता क्या है यहां अभी रमजान चल रहा है, लिहाजा उसके ऊपर लाजिम है एक और रोजा रख ले। अगर वो अपने मुल्क में 29 रोजे रखा था, यहां 30 रोजे रख ले, मुकम्मल कर ले। अगर वहां 30 रोजे रख करके निकला था, यहां आकर पहुंचा
تو دیکھا کہ ایک اور روزہ یہاں رکھ رہے ہیں. یہاں والوں کا 30واں روزہ چل رہا ہے اور اس کے پہلے سے 30 روزے ہو چکے. تب بھی اس کو کیا کرنا؟ یہاں والوں کے حساب سے 30 روزوں کے بعد بھی ایک اور روزہ رکھنا ہے. اور یہاں کے حساب سے جب عید منائی جا رہی ہے پرسوں کو یعنی جمعہ کو، تو جمعہ کے دن اس کو عید کرنا ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک آدمی چلا گیا سعودی عرب. یہاں اس نے 28 روزے رکھے. بدھ کے دن تک 28 روزے ہوئے. اب یہ یہاں سے چلا گیا بدھ کی شام کو اور وہاں پہنچ گیا. اب دیکھا کہ اگلے دن سعودی والے جمعرات کو عید منا رہے ہیں. اب اس کا ایک روزہ کم ہو گیا، ایک روزہ اس کا کم ہو گیا. تو علماء کرام فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وہاں کے حساب سے عید منائے. عید کا دن گزر جانے کے بعد اگلے دن ایک روزے کی قضا رکھے. وہاں والوں نے 29 روزے رکھ لیے ہیں اور یہ یہاں سے ادھر چلا گیا ہے، 28 روزے اس کے ہوئے ہیں. لہذا مہینہ جو ہے یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 28 کا چاند کا مہینہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ آدمی کیا کرے؟ وہاں پہنچنے کے بعد اگر دیکھے کہ اگلے دن عید ہے تو عید منائے، روزہ نہ رکھے. عید کا دن گزر جانے کے بعد ایک اور روزے کی وہ قضا کر لے. تو بہرحال ماہ رمضان کا روزہ بہت اہم روزہ ہے. اس کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سخت مجبوری کے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ اس ایک روزے کے بدلے میں جس کو اس نے چھوڑ دیا لاپرواہی سے، اس ایک روزے کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس کو اس ایک روزہ چھوڑنے پر جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی نہیں ہو پائے گی. اس نقصان کو وہ بھر نہیں پائے گا. اتنا بڑا نقصان ہے ایک روزہ جان بوجھ کر کے رمضان کا چھوڑ دینے پر. اس لیے رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے کہ اے اللہ بڑی غفلت میں نے ماہ رمضان کو گزارا ہے، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا. توبہ کر لے، استغفار کر لے اور جتنے روزے چھوٹے ہیں ان سب کی ایک ایک کر کے اب قضا کر لے. ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی آدمی ماہ رمضان میں بیمار تھا، اتنا بیمار کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو موت کے قریب پہنچ جائے گا، روزہ بالکل رکھنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، اس قدر وہ سخت بیمار ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد میں جب اس کو صحت اور تندرستی حاصل ہو تب وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے. اسی طرح اگر کوئی آدمی ماہ رمضان میں سفر پر تھا، سفر شرعی یعنی اپنے شہر سے 78 کلومیٹر 78 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ دور وہ چلا گیا تھا، تو سفر میں چونکہ
بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راستے میں آدمی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. آدمی کار میں بھی اگر جاتا ہے, گرمی ہے, پیاس لگ سکتی ہے, اور کس جگہ گاڑی خراب ہو جائے نہ ہو, کہاں کوئی چیز کھانے کو ملے نہ ملے, کچھ پتا نہیں ہے. تو سفر کے اندر اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ تم فی الحال روزہ چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. رمضان ہو جانے کے بعد جب تم گھر پر ہو تب رمضان میں سفر میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لو. تو یہ دو آدمی ہیں. نمبر ایک, ایسا بیمار جس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے, کوشش بھی کر لیا نہیں ہو پاتا, 3-4 گھنٹے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اور جو آدمی سفر میں ہو, ان دونوں کے لیے اللہ پاک نے رخصت دی ہے کہ تم رمضان کا روزہ فی الحال چھوڑ دو, بعد میں رمضان کے تم ایک ایک کر کے روزے کی قضا کر لو. لہذا اگر کوئی آدمی ماہ رمضان میں بیمار تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا, اب اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں شوال میں شروع میں ہو, درمیان میں ہو یا آخر میں ہو, ایک ایک روزہ کر کے قضا کر لے, کوئی روزہ نہ چھوڑے. اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر پہ چلا گیا تھا اس لیے اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا, تو اب وہ سفر میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے. اسی طرح بیمار آدمی پر قیاس کرتے ہوئے, بیمار آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے بہت سارے لوگوں کی لسٹ بنائی ہے. مثال کے طور پر دودھ پلانے والی عورت ہے, وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کے لیے دودھ نہیں آئے گا سینے میں, اور بچہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھاتا پیتا نہیں ہے, تو علماء نے اجازت دی ہے کہ بچے کی جان بچاؤ, روزہ چھوڑ دو رمضان میں, بعد میں رمضان کے ایک ایک کر کے روزہ قضا رکھ لو. ہفتے میں ایک روزہ رکھ لو قضا, ہفتے میں ایک دن بھوکا رہے گی تو دودھ میں کوئی کمی نہیں آئے گا. کنٹینیو اگر روزہ رکھتی ہے تو دودھ میں کمی آ رہا ہے تو ہفتے میں ایک ایک دن یا 10 دن میں ایک ایک روزے کی قضا کر لو. دودھ پلانے والی عورت, اسی طرح حاملہ پریگننٹ, ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان ہو جائے گا, تمہارے جسم کے اندر خون کی کمی ہے, بچے کا ہارٹ بیٹ کم ہو جائے گا پیٹ میں, یا اس کا جسم صحیح سے بن نہیں پائے گا. ڈاکٹر نے, مسلمان ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ روزہ ابھی نہ رکھو, رمضان کے بعد میں جب ڈیلیوری ہو جائے گی اس کے بعد میں جب تم پاک ہوگی تب ایک ایک کر کے روزہ قضا کر لینا. تو ایسی عورت کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تھا تو اب قضا کر لو. تو اس طرح بیمار لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اجازت دی ہے. اسی طرح بعض لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, جسم کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے لیکن بوڑھے ہیں, 80-90 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, اب بڑھاپے کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں کر سکتے, روزہ رکھا نہیں جاتا بالکل. اب آئندہ چل کر بھی ان کی عمر کم ہونے والی نہیں ہے, بڑھنے والی ہے. ایسے لوگوں کے لیے علماء کرام نے قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تو وہ کیا کرے, ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے. فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر, یعنی ہمارے شہر میں کتنا طے ہوا ہے, 80 روپیہ ایک فطرہ. تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دے 80 روپیہ. اب 30 روزے ہیں
30 सदक़े फितर दे, यानी 2400 रुपया। कौन देना है? ऐसा आदमी जो इतना बूढ़ा हो गया हो, इतना बूढ़ा हो गया हो कि उसके लिए रोजा रखना बिल्कुल नामुमकिन है। अब रमजान के बाद भी नहीं रख सकता वो, क्योंकि बूढ़ा आदमी है, ज़ईफ है। अब क्या करे वो आदमी? 2400 रुपया, यानी 30 रोजों के बदले में 30 सदक़े फितर अदा करे। इसी तरह ऐसा आदमी जो कि सख्त बीमार हो और उसकी बीमारी ऐसी है कि रोजा रखना इम्पॉसिबल है, कोशिश भी कर लिया, सहरी खा करके देख लिया, 2-4 घंटे भी रोजा नहीं रखा जाता है, रोजा तोड़ना पड़ जाता है। अब रमजान के बाद भी उसकी तबीयत ऐसे ही है, हमेशा उसकी तबीयत ऐसे ही रहती है, रोजाना उसको दवाई खानी पड़ती है। बाज़ लोग ऐसे बीमार होते हैं कि मुस्तकिल उनके साथ बीमारी लगी हुई रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इजाजत है कि रमजान के बाद भी अगर बीमारी मुसलसल लगी हुई है, आइंदा चलकर सेहत हासिल होने की उम्मीद नहीं है, तो वो आदमी भी क्या करे? एक रोजे के बदले में एक सदक़े फितर की कीमत अदा करे। यानी मैंने बताया 80 रुपया, तो 30 रोजों के बदले 2400 रुपया गरीबों में दे दे। बाज लोग ऐसे होते हैं जो खुद गरीब होते हैं, बाज लोग खुद गरीब होते हैं जो 2400 रुपया अदा करने की ताकत नहीं रखते, तो उनकी तरफ से कोई दूसरा आदमी दे दे, उनका बेटा दे दे, बेटी दे दे, या पड़ोसी अगर देता है, कोई भी दे सकता है, जायज है। लेकिन बिलफर्ज अगर कोई अदा करने वाला नहीं है, कोई दूसरा आदमी अदा करने वाला नहीं है, तब क्या करना है? तब वो आदमी जितना हो सके दे। 2400 रुपया अगर तुम नहीं दे सकते हो, 1000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, जितना तुमसे बन पड़े दे दो। 100 रुपया भी अगर बनता है, 100 ही रुपया तुम गरीबों को दे दो और अल्लाह से माफी मांग लो कि आए अल्लाह, 30 रोजों के बदले में 30 फितरे देने की ताकत नहीं रखता हूं, 15 रोजों का भी नहीं दे सकता, मेरी हैसियत तो सिर्फ 100 रुपये की है। ऐ अल्लाह, मैंने इतना दे दिया, मुझे माफ फरमा। समझ में आ गई बात? तो आपने देखा, शुरू से मैंने अब तक जो तफसील बताई उससे क्या समझ में आया? रमजान का रोजा निहायत अहम और जरूरी है। लिहाजा अगर किसी का रमजान का रोजा छूट गया, या कोई औरत है वो नापाक हो गई थी माह रमजान में, 4 दिन के लिए खून आया था मेंसेस का, या 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जितने दिन भी उनको नापाकी का खून आया था, रोजा छूट गया, अब वो क्या करे? उन छूटे हुए रोजों की कज़ा एक एक करके रख ले। समझ में आ गई बात? माह रमजान मुकम्मल हो गया, अब माह शव्वाल शुरू हुआ। आज शव्वाल की पहली तारीख है। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया महमूद किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमजाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहरी, कि जिस आदमी ने माह रमजान का रोजा रखा, माह रमजान गुजर जाने के बाद माह शव्वाल के 6 रोजे रखे, तो वो ऐसा ही है जैसा कि उसने पूरा साल रोजा रखा है। माह रमजान का रोजा 1 महीना और 6 रोजे, 1 महीने के रोजे रखे यानी माह रमजान के, और उसके बाद 6 रोजे रखे, तो क्या होगा? 1 साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। वो कैसे? अल्लाह पाक का एक ज़ाब्ता है, कुरान करीम में बयान हुआ है,
मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, कि जो आदमी एक नेकी करता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकी करने का सवाब लिखता है। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, 5 नमाज पढ़ने पर हमें कितना सवाब मिलता? 50 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। तो माह रमजान के 30 रोजे रखने से क्या हुआ? 300 दिन रोजा रखने का सवाब मिल गया। 1 महीने के रोजा रखने के बदले क्या हुआ? इंटू 10, 1 इंटू 10, 10 महीने रोजा रखने का सवाब मिल गया। अब आगे कितने रोजे रखना है? 6 रोजे। 6 को आप 10 में जरब देंगे, 6 इंटू 10, तो 60 दिन यानी 2 महीने। तो 6 रोजे रखने पर 2 महीने रोजा रखने का सवाब मिलेगा, और 1 महीना रमजान का रोजा रखने पर 10 महीना रोजा रखने का सवाब मिलेगा। तो टोटल मिलाकर ये 2 और ये 10, 12 महीने। 12 महीने यानी पूरा का पूरा साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। और रमजान के 30 रोजे और शव्वाल के 6 रोजे, इन दोनों को मिलाएंगे 36 रोजे। 36 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 दिन, चांद के 360 दिन ही होते हैं, बल्कि उससे कम होते हैं। इस तरह से भी पूरे साल के रोजा रखने का सवाब उसको मिल जाता है। तो देखिए कितना आसान है। माह रमजान का आपने रोजा तो रख लिया है, 10 महीने रोजा रखने का आपको सवाब मिल गया। अब क्या करना? अब 6 रोजे और रख लेना है, शव्वाल के 6 रोजे। ये जो महीना चल रहा है इसका नाम क्या? शव्वाल। इसके 6 रोजे रख लेना है बस। और ये 6 रोजे कैसा रखना? कल से कंटिन्यू लगातार रोजा रखना चाहे लगातार रख ले, या 2 रोजे रखा फिर 3-4 दिन नहीं रखा, उसके बाद फिर 2 रोजे रखा फिर 3-4 दिन नहीं रखा, उसके बाद फिर 2 रोजे रख लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं। या ये जो महीना है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। शुरू के 10 दिनों में 2 रोजा रख लिया, बीच वाले 10 दिनों में 2 रोजा रख लिया, लास्ट के 10 दिनों में 2 रोजा रख लिया। जैसा चाहे रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो शव्वाल के 6 रोजे रखने की ये फजीलत है रमजान के रोजों के साथ, कि पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिल जाएगा। बाज लोग समझते हैं रमजान के बहुत मुश्किल से रखे हैं, अब शव्वाल के रख को क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं समझना है। मरने के बाद आदमी एक एक नेकी का मोहताज हो जाता है। जब आदमी कब्र में चला जाता है वहां उसको ख्याल आता है, अरे रे फला नेकी भी कर लिया होता तो अच्छा होता, फला काम भी कर लिया होता तो अच्छा होता, फला नफिल नमाज पढ़ लिया होता, फला सदका खैरात भी कर लिया होता, और फला फला रोजे भी रख लिया होता तो अच्छा होता। तो मरने के बाद पछताने से बेहतर है अभी से हम लोग तैयारी करें, खूब इबादत में अपने आप को लगाएं। मरने के बाद जब हम लोग जन्नत में जाएंगे वहां देखेंगे दुनिया में पोटी चलती है ना, कंपैरिजन। मेरा घर कैसा, सामने वाले का घर कैसा है, मेरा घर बहुत छोटा है, सामने वाले का 15 कुंटल का घर है, मेरा भी इतना बड़ा घर होता तो बड़ा अच्छा होता, मेरे पास 50,000 रुपए की सेकंड हैंड मारुति है, सामने वाले के पास 50 लाख रुपए का फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मेरी तो छोटी है उसकी बड़ी है। यहां आदमी कंपेयर करता है कि नहीं करता है? मेरे पास भी वैसी गाड़ी हो, वैसा बंगला हो। तो मरने के बाद आदमी जब जन्नत में चला जाएगा, मान लीजिए हम सब जन्नत में चले गए, वहां देखेंगे अरे बादशाह भाई का जन्नत में महल इतना बड़ा है, मेरा भी इतना बड़ा होता तो अच्छा होता। वहां जाकर भी आदमी सोचेगा, पछताएगा कि मेरा घर भी बड़ा होता तो अच्छा होता,
میرا چھوٹا ہے جنت میں، سامنے والے کا بڑا ہے. اب وہاں جا کر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو کرنا ہے دنیا ہی میں کر لینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو چھوٹا نہ سمجھو. کوئی بھی نیک کام ہے، حتیٰ کہ مسجد میں سے ایک جھاڑو کا تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکنا، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. جب مرو گے قیامت میں دیکھو گے جو جھاڑو کا تنکا تم نے مسجد سے اٹھا کر کے باہر پھینکا، اس کا ثواب اللہ تعالی کتنا بڑا کر کے دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے، اس میں پانی ڈلواتا ہے فرشتوں سے، اس میں سے جھاڑ نکل کر کے آتا ہے. جب وہ قیامت میں جا کر دیکھے گا وہ ایک چھوٹا سا کھجور کا دانہ بہت بڑا درخت بنا ہوا اس کو ملے گا. وہ حج پہاڑ کے برابر اس کو ایک ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جتنا ہم سے ہو سکے ہر طرح کے نیک اعمال میں حصہ لینا چاہیے. تو شوال کے 6 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج پہلی تاریخ ہے، عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے. آخری بات بتا رہا ہوں، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 1 عید الفطر کا دن، نمبر 2 عید الاضحیٰ کا دن یعنی بقرعید والا دن، اور بقرعید والے دن کے بعد لگاتار 3 دن. بقرعید والا دن کب ہے؟ 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو. اس کے بعد 3 دن یعنی 11 12 13، ان 3 دنوں کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے. تو سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں. کوئی بھی رکھے گا ادا نہیں ہوگا، گناہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آج عید الفطر ہے، آج تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. کل سے لے کر پورا مہینہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. شوال کے 6 روزے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، بہت بڑا ثواب ملے گا. اسی طرح رمضان میں جن کے روزے چھوٹ گئے ان کا بھی، وہ لوگ بھی اس مہینے میں ایک ایک روزے کی وہ قضا کر لیں. 10 روزے چھوٹ گئے 10 روزے رکھ لیں، 1 روزہ چھوٹ گیا تو 1 روزہ رکھ لیں. اس مہینے میں نہیں ہو سکا تو اگلے مہینے میں رکھ لیں. بہرحال رکھنا ضرور ہے، کوئی روزہ نہیں چھوڑنا. چھوٹ گیا تو چلو بھائی چھوٹ گیا ہے چھوڑ دو، ایسا نہیں. رمضان کا روزہ وہ فرض تھا، وہ چھوٹ گیا تو اب اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اس کو مکمل کر لیں. اسی طرح کسی نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا چلو چھوڑو، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی کسی مجبوری سے یا بھول گیا تھا تو وہ آدمی ابھی بھی زکوٰۃ کو ضرور نکالے. اسی طرح صدقہ فطر ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے. لیکن اگر کسی آدمی نے ادا نہیں کیا تو وہ کیا کرے؟ صدقہ فطر کو اب ادا کرے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب ضروری چیزیں ہیں، واجب اور فرض چیزیں ہیں، ان کو ادا کرنا بہرحال لازم اور ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عید الفطر کی مزید ہماری زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرمائے. بار بار ہمیں رمضان المبارک کے مہینے عطا فرمائے اور ہمیں روزہ، تراویح، اعتکاف جیسی عبادتیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.